हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक। आज मैं अपने बहन भाई के लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। पर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी है एक पुराने घर के बारे में, हॉरर पुराने घर के बारे में। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था। ये घर गांव के किनारे पर एक घने जंगल के करीब वाक़या था। घर की दीवारें पुरानी और बसीदा थी। छत पर जगह जगह से टाइलें उखड़ चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। गांव के लोग इस घर के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि ये घर किसी जादूगर का था, तो कोई कहता था कि यहाँ एक खानदान ने खुदकुशी कर ली थी। मगर हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम अली था गांव में आया। अली एक मुनसिफ इंसान था और अपनी नई किताब के बारे में खौफनाक कहानियों की तलाश में था। जब इसने पुराने घर के बारे में सुना तो इसका दिल चाहा कि वो इस घर में रात गुजारे और इसके राजों से पर्दा उठाए। गांव के लोगों ने इसे मना किया, लेकिन अली ने किसी की बात न मानी। शाम होते ही अली ने अपना सामान बांधा और पुराने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर के करीब पहुंचा तो इसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। परिंदों की चहचहाहट भी गायब थी और हवा रुक गई थी। घर का दरवाज़ा आधा खुला था और जैसे कोई इसका इंतज़ार कर रहा हो। अली ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। घर के अंदर हवा ठंडी थी और हर तरफ गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी अजीब तरह की तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनमें से कुछ के चेहरे अजीब तरह के डरावने थे। अली ने अपना टॉर्च रोशन किया और आगे बढ़ा। वो एक कमरे में दाखिल हुआ जहां एक पुराना सोफा और एक टूटी हुई मेज पड़ी थी। इसने फैसला किया कि वो यही रात गुजारेगा। रात गहरी हो चुकी थी और अली ने अपना स्लीपिंग बैग बिछा लिया और लेटा ही था कि इसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ दीवारों से आ रही थी, जैसे कोई दीवारों के अंदर से सरगोशियां कर रहा हो। अली ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझ न पाया। फिर अचानक से एक और आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी, जैसे कोई वहाँ चल रहा हो। अली का दिल धड़कने लगा। इसने सोचा कि शायद ये सिर्फ इसका वहम है, लेकिन आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। आखिरकार इसने हिम्मत जमा की और ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसे लगा जैसे कोई इसके पीछे है। जब वो ऊपर पहुंचा तो वहाँ एक लंबा कॉरिडोर था, जिसके आखिर में एक दरवाज़ा था। अली ने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ दरवाज़ा दूर होता चला गया। आखिरकार जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुल रहा है। अंदर से एक ठंडी हवा चली। अली ने एक खाली कमरा देखा, मगर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। अली ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। इसे लगा जैसे कोई इसे अंदर कैद करना चाहता है। फिर इसे एक और आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ कमरे के कोने से आ रही थी। अली ने टॉर्च की रोशनी से इसकी तरफ की और इसने देखा कि वहाँ एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया का चेहरा बहुत ज़्यादा खराब था और इसकी आंखें खाली थी। अली ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब इसने इससे हाथ लगाया तो गुड़िया की आंखें चमक उठी। अली ने गुड़िया को फेंक दिया और दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। फिर अचानक कमरे में रोशनी हो गई और अली ने देखा कि वो एक पुराने ज़माने के कमरे में खड़ा है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी।
اور فرنیچر بھی بہت پرانا تھا۔ علی کو لگا جیسے وہ کسی اور زمانے میں پہنچ گیا ہو۔ پھر اس نے ایک عورت کو دیکھا جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ عورت کا چہرہ سفید تھا اور اس کی آنکھیں سیاہ تھی اور علی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ علی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ دوبارہ پرانے گھر میں تھا۔ علی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے بھاگ آیا اور وہ گھر سے باہر نکل کر گاؤں کی طرف بھاگا۔ اور جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ اسے گھور رہے تھے۔ ایک بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا، تم پرانے گھر میں گئے تھے، ہاں یا نہ؟ علی نے ہاں میں سر ہلایا اور بوڑھے آدمی نے کہا، وہ گھر ایک لعنت زدہ جگہ ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ علی نے بوڑھے آدمی کو اپنی کہانی سنائی اور بوڑھے آدمی نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم وہاں سے بچ کر آ گئے، مگر یاد رکھو وہ گھر اب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ علی نے بوڑھے آدمی کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس سے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اسے وہی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ دوبارہ پرانے گھر میں تھا۔ علی نے چلنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ عورت دوبارہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی گڑیا تھی۔ عورت نے گڑیا کو علی کی طرف بڑھایا اور علی نے دیکھا کہ گڑیا کا چہرہ اب اس کے جیسا ہو گیا تھا۔ علی نے ایک چیخ نکالی اور پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ اگلے دن گاؤں کے لوگوں نے علی کو پرانے گھر کے باہر پڑا ہوا پایا۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ وہ زندہ تھا لیکن اس کی روح کہیں اور تھی۔ لوگوں نے اسے گھر لے جانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اسے اٹھانے لگے تو علی نے ایک عجیب سی آواز نکالی، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے علی کو وہیں چھوڑ دیا اور وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اب بھی پرانے گھر میں رہتا ہے اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ علی کی آواز سنتا ہے جو کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن پرانے گھر کا راز اب بھی بے نقاب نہیں ہوا۔ کیا واقعی وہاں کوئی لعنت تھی یا یہ سب صرف ایک وہم تھا؟ یہ سوال اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، بٹ سٹوری جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ بولوں کہ پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں دوبارہ زبردست اور ہارر ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔